Politólogo, es investigador del CNRS en el GESPA, que es un centro de investigaciones sociales y políticas que vinculado al CNRS, a París 8 y a Nanterre. Y bueno, básicamente él ahora va a contar un poco lo que hace, yo lo voy a traducir. Simplemente les digo un poco lo que va a presentar. Son los resultados de una cosa, digamos, una especie de tesis, segunda tesis que se hace en Francia, normalmente cuando se da el salto a profesor o a director de investigación, que es una habilitación a dirigir investigaciones, que es como una segunda tesis importante y que en general lo que hace es un balance de las investigaciones de los 10 años posteriores al doctorado y una perspectiva de desarrollo original dentro de la disciplina. Es en ese marco que se inscribe el trabajo de Lorenzo, que ahora él va a explicar un poco en qué consiste y que yo voy a simplemente traducir. Tu as compris? Oui. D'accord, allez, on y va. On y va. Bonjour, merci à vous. Je suis très heureux et très honoré d'être là avec vous aujourd'hui. Bueno, gracias a ustedes, estoy muy contento y muy honrado de estar con ustedes acá. Je suis désolé pour la langue parce que mon espagnol n'est pas assez bon pour vous parler directement. Pido disculpas por la lengua porque mi español no es suficientemente bueno como para poder hablar con ustedes. Et donc je remercie Federico pour la Entonces traduction. me agradece a mí por la traducción. Et si je ne passe pas par l'anglais, ça évitera diverses formes d'impérialisme linguistique. Bueno, y que si no pasamos por el inglés es porque de esa manera evitamos formas diversas de imperialismo lingüístico. Tenemos una sola, avec une mutation. C'est ça. Bon, je vais vous parler de ma recherche donc, que vous avez présentée Federico dans ce qu'on appelle une HDR en France. Le voy a hablar entonces ahora de una investigación, de esta que Federico hablaba recién, de la habilitación a dirigir investigaciones, HDR, Qui a porté en fait sur ce qu'on pourrait appeler, pour le dire simplement, la condition de gouverner dans le système politique. Que trata básicamente de lo que podríamos llamar la condición de gobernado o de gobernados en los sistemas políticos contemporáneos, ¿Société ou société? Bueno, en los sistemas políticos contemporáneos. Je suis en sciences politiques, mais je viens d'une branche de la science politique qui fait de la sociologie et qui discute beaucoup avec l'anthropologie, Bueno, une équipe interdisciplinaire. yo estoy en el campo de la ciencia política, pero vengo de una corriente, de una línea que básicamente discute con la sociología y con la antropología, por lo tanto con un enfoque más bien interdisciplinario. Je travaille sur la société française comme terrain d'enquête, mais en fait je ne suis pas un spécialiste de la France. Trabajo efectivamente sobre Francia como campo de investigación empírica, pero no soy un especialista en Francia. Et je voudrais justement partager avec vous ma recherche pour avoir des retours et des choses, aussi vos insatisfactions et des conseils de lecture sur des travaux sur l'Argentine, voire sur d'autres régions du monde que vous connaissez. C'est très long pour un traducteur amateur. Tu comprends l'idée? Oui, oui. Tu comprends les oui, pardon. No, a ver, dice que, le hago paréntesis, hablábamos ayer que a veces en el campo académico, sobre todo francés o también estadounidense, esperan que nosotros, porque somos argentinos, seamos especialistas en América Latina o que somos especialistas en un país. Y en realidad somos investigadores que trabajan en un país por razones más o menos. Bueno, pero lo que quiere decir es que lo que a él le interesa es construir una mirada teórica y metodológica que pueda tener una validez más allá del caso francés, que es ocasionalmente su terreno de investigación, y que por lo tanto le importan también las respuestas que ustedes vengan a propósito de su propio interés por Argentina. C'était pas une traduction, mais C'est bon. Voilà. Donc je vais faire une présentation en 3 points. Voy a hacer una presentación en 3 puntos o 3 ejes. Le premier point, ce sera la construction de l'objet et le cadrage théorique et la proposition que je fais. La primera cuestión es la del encuadramiento teórico y la propuesta que yo hago. Le deuxième point, j'irai plus vite, mais c'est quand même le travail empirique d'enquête que j'ai réalisé pour obtenir le résultat. Segundo eje es el trabajo empírico de investigación que realicé para esta tesis. Et troisièmement, je vous présenterai quelques-uns des résultats avec ma proposition centrale que je voudrais qu'on discute. Y en tercer lugar les presentaré algunos resultados con mi propuesta central y con la idea de que lo discutamos. Alors, premier point, la construction d'objets, le cadre théorique. Primera cuestión, la construcción del objeto y el marco teórico. Les gouvernés dans nos sociétés, qu'on peut appeler les citoyens, les justiciables, il y a plusieurs mots. Los gobernados en nuestras sociedades, que pueden ser llamados ciudadanos, objetos de actos de justicia, justicia, que hay muchas palabras para llamar a los gobernados. Usuarios, depende del contexto. Dans les sciences sociales, chaque discipline utilise un mot par préférence pour les désigner. Exacto, en las ciencias sociales cada disciplina usa
frecuentemente una palabra para designarlos. Sciences politiques, citoyens, La ciencia política, ciudadanos, par exemple. por ejemplo. L'idée de mon travail, c'est d'essayer de défendre une perspective interdisciplinaire et d'utiliser les apports de différentes disciplines. La idea de mi trabajo es de recuperar elementos de las distintas disciplinas y poder construir una mirada integral interdisciplinaria de esta cuestión. Ça veut dire qu'en sciences politiques, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux, en France mais aussi ailleurs, qui s'intéressent au rapport ordinaire des citoyens à la politique. Por eso, en el caso de las investigaciones francesas, pero también de otros países, yo me apoyé sobre todo en lo que se conoce como la investigación de las relaciones de los ciudadanos ordinarios con la política. Mais quand on réfléchit bien, être gouverné, ça n'est pas seulement être quelqu'un confronté à l'activité politique. Pero cuando pensamos, reflexionamos un poco, ser ciudadano no es solamente ser alguien que se ve confrontado con la actividad política. C'est aussi être confronté à des administrations, des institutions administratives qui encadrent la vie quotidienne. Es también, por ejemplo, verse confrontado con las administraciones, con las instituciones administrativas que dan marco y encuadran nuestra vida cotidiana. En France notamment, c'est beaucoup les sociologues, la sociologie qui s'intéressent à ces rapports aux administrations. Y en Francia es sobre todo la sociología la que se ocupa de la relación de los gobernados con las administraciones. Mais quand on y pense, il y a la politique, l'administration, mais il y a aussi, quand on est gouverné, les politiques publiques. Pero cuando uno piensa desde el lugar de los gobernados, además de estar la relación con la política o la relación con las administraciones, también está la relación con las políticas públicas. Il y a toute une partie de la science politique qui s'appelle l'analyse des politiques publiques, que vous connaissez, très développée aux États-Unis. Hay toda una rama de la ciencia política que ustedes conocen bien, que es el análisis de políticas públicas, muy desarrollado en Estados Unidos. Qui, historiquement, l'analyse des politiques publiques ne s'intéressait pas beaucoup aux gouvernés ou aux citoyens. Históricamente, el análisis de políticas públicas no se interesaba mucho a los gobernados como objeto de la gobernanza. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a des travaux qui intègrent les populations, les citoyens, dans l'analyse des politiques publiques. Pero desde hace unos 20 años hay estudios que incorporan a los ciudadanos, a los gobernados, en el análisis de políticas públicas. Il y a notamment des courants de recherche aux États-Unis autour de ce qu'on appelle les policy feedback. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos una corriente de investigación que se llama el feedback de la política pública. Et en France, des traditions d'analyse qu'on appelle la réception des politiques publiques par les citoyens. En Francia, por ejemplo, la tradición de estudios sobre la recepción de las políticas públicas por los ciudadanos. Or, mon projet, dans ma recherche à moi, c'est d'essayer de tenir ensemble les différentes dimensions dont je vous ai parlé. Entonces, el objetivo principal de mi investigación es tratar de unir, de sintetizar en el mismo enfoque todas estas maneras de pensar la relación de los ciudadanos con la política, la administración y las políticas públicas. C'est-à-dire de comprendre chez une même personne, un même individu, vous ou moi, comment s'articule le rapport à la politique, aux organizations politiques. Bueno, o sea, tratar de entender en cada uno de los individuos, ustedes, yo, cómo se articula la relación con la política, con las organizaciones políticas, con las administraciones y les politiques publiques. Y con las políticas públicas. Les administrations, on comprend pas forcément ce que ça veut dire. Les administrations. À quoi ça c'est différent des politiques publiques, par exemple? Alors, les administrations, c'est ce que vous allez observer dans la vie quotidienne. Par exemple, le commissariat, par exemple, l'école et le guichet. Okay. Cuando hablamos de administraciones, estamos hablando de las instituciones que con las que nos vamos a relacionar directamente en nuestra vida cotidiana. La comisaría de policía, la escuela, el guichet la politique sociale. La política social, por ejemplo, la ANSES. En France, je pense qu'une particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'administrations. Là où je pense en Argentine, par exemple, les politiques sociales, elles sont mises en œuvre de manière avec des intermédiaires, peut-être moins d'administration. Mais il y en a aussi. Por ahí dice que en Francia está todo mucho más monopolizado lo que son las políticas sociales por las administraciones, mientras que hay países como Argentina hay también la intermediación de organizaciones sociales. Et donc la question que j'essaie de me poser, c'est en quoi les préférences politiques et idéologiques
vont déterminer par exemple la réception d'une politique publique ou l'usage d'une administration ou le Y non-usage. lo que yo quiero ver es hasta qué punto una manera particular de vincularse con la política, una preferencia política determinada, va a condicionar la manera en que se recibe una política pública o se vincula una persona con la administración. Je prends juste un exemple ici d'une recherche antérieure. J'avais travaillé sur une politique d'égalité scolaire en France. Tomo simplemente un ejemplo de una investigación anterior. Yo había trabajado sobre una política de igualdad educativa en Francia, que está publicado en la revista Sudamérica, ¿no? Et, 2015. et j'étais intéressé par des individus des classes moyennes et supérieures Y estaba interesado por individuos de clases medias y superiores qui étaient favorables à une politique de justice où se mélanger, pour mélanger les enfants de différentes classes sociales. que eran en principio favorables a una política que tendía a mezclar a individuos de distintas clases sociales, Favorables du point de vue de leur préférence politique, favorables desde el punto de vista de sus preferencias políticas, mais qui en pratique, Pero pour un que- certain nombre d'entre eux, contournaient la politique. pero que en la práctica, Por los dos. al menos una parte de ellos, hacían un esfuerzo para esquivar el efecto de esa política. Et donc c'était finalement l'articulation entre les préférences, les opinions et les comportements effectifs qui m'intéressaient. Y entonces lo que me interesaba ahí era la relación entre las preferencias políticas y los comportamientos prácticos por otro lado. On pourrait prendre l'exemple aussi des gens favorables à l'impôt, mais qui font tout pour ne pas le payer. Bueno, podría también ponerse como ejemplo las personas que se dicen favorables a la percepción de impuestos, pero hacen todo lo posible para no pagarlos. Alors j'ai essayé de construire un dispositif d'enquête en France pour comprendre sur les gouvernés comment fonctionnent les rapports à ces trois Entonces éléments. intenté construir un diseño de investigación en Francia para tratar de pensar cómo entre los gobernados se combinan todos estos elementos. Politique, administration. Política, administración y política. Ce qui est à peu près ce qu'on peut résumer dans les termes de Max Weber, l'ordre politique aujourd'hui, en tout cas dans le cas Sí, de la lo France. que podríamos decir en términos de Max Weber, el orden político de la Francia actual. Je vais vous présenter l'enquête, mais avant, il faut avoir en tête que dans mon travail de lecture, les travaux d'anthropologues ont eu un rôle important. Les voy a presentar ahora la investigación, pero les quiero advertir de antemano que los trabajos de los antropólogos tuvieron mucha influencia en mi manera de abordar esta cuestión. Parce qu'au fond, dans certains travaux d'anthropologues, par exemple chez Radcliffe Brown ou même chez Pierre Clastre en France, on a accès à des sociétés où il y a du politique, mais il n'y a pas encore d'État. Ok, porque en trabajos como los de, por ejemplo, Radcliffe Brown o incluso Pierre Clastres en Francia, lo que hay es estudios sobre sociedades que tienen política, pero que no tienen todavía un Estado propiamente dicho. Et par exemple chez Pierre Clastre, qui travaille sur les Indiens Guarani au Paraguay, Sí. il nous montre bien comment des sociétés qu'il appelle primitives, ça pose problème le terme, donc je le reprends, il y a la volonté de la communauté de s'organiser pour ne pas qu'un centre politique puissant émerge. Ok, que por ejemplo el estudio de Pierre Clastres sobre los guaraníes del Paraguay muestra que hay un esfuerzo de la sociedad para que no exista un centro político organizado. Et qu'il n'y ait pas non plus d'institutions spécialisées Y que por lo pour la tanto justice, l'éducation. no haya instituciones especializadas para la justicia, la educación, etc. Ce sont des sociétés qu'on peut appeler, dans le sens du Durkheim, peu différenciées. Il y a peu de différenciation. Son sociedades que en términos de Durkheim podríamos llamar sociedades poco diferenciadas. Or, les sociétés contemporaines, comme la France, mais je pense que je suis sûr même l'Argentine aussi, sont des sociétés beaucoup plus complexes, beaucoup plus larges, beaucoup plus différenciées en espace d'activité. Exacto, pero sociedades como la Francia contemporánea o Argentina son sociedades mucho más extensas, diferenciadas y complejas. No dijo esa palabra. Dans lesquelles il y a des institutions qui incarnent l'État. En las que hay instituciones que encarnan al Estado. Et ces institutions ont tendance à intervenir dans un grand nombre de domaines d'activité. Y estas instituciones tienen una tendencia a intervenir en múltiples ámbitos de actividad. En France, par exemple, on a des politiques publiques dans presque tous les domaines. L'école, le social, l'impôt, la sexualité, la vie privée, ça va En le Francia tenemos, por ejemplo, políticas públicas prácticamente en todos los dominios, ¿no? Educación, impuestos, sexualidad, familia, etc. Donc on a par rapport aux sociétés des anthropologues un phénomène très fort d'étatisation du monde social. Entonces lo que vemos acá es un proceso muy fuerte de estatización de la vida social. Mais qui passe du coup par
on va dire, différents canaux qui incarnent le pouvoir, les différentes administrations, les politiques publiques. pero que pasa por distintos canales que encarnan al poder político, las administraciones, las políticas públicas, las organizaciones políticas. Et ces éléments ne sont pas forcément cohérents entre eux, il y a aussi des contradictions. Y estos elementos no necesariamente son coherentes entre sí, hay por ejemplo contradicciones entre ellos. Je reviens à mes populations qui font l'expérience de ces éléments, cet ordre politique. Vuelvo entonces a la población con la que yo trabajo que hace esta experiencia del orden político. Pour essayer de comprendre quels étaient leurs rapports à ces différents éléments ensemble de l'ordre politique, Para tratar de ver cuál era el tipo de relación que tenían con estos diferentes elementos del orden político, je me suis inspiré d'approches anthropologiques, ¿approche? d'approches Ah oui, anthropologiques me inspiré de aproximaciones antropológicas qui partaient des vies ordinaires des populations, des gouvernés, et pas des institutions. que partían de la experiencia ordinaria de las poblaciones y no desde el punto de vista de las instituciones. Et donc, par contraste avec les travaux, par exemple, américains sur les policy feedback, Entonces, por ejemplo, en contraste con los trabajos americanos sobre el feedback de las políticas públicas, ma question n'est pas de savoir comment telle ou telle politique est reçue par un gouvernement, mi interés no es ver cómo tal o cual política pública es recibida por un gobernado, mais de partir des gouvernés pour comprendre quelles expériences différentes politiques publiques, administrations, toute forme de puissance publique dans leur vie à eux. sino partir de las propias experiencias de los gobernados para ver de qué manera esas políticas públicas afectan concretamente su vida cotidiana Et transforment peut-être son rapport aux politiques aussi. y que incluso pueden eventualmente transformar la relación que tienen con la política. Donc j'ai mené une enquête, c'est mon deuxième point, en France pendant 10 ans. Entonces desarrollé, y este es el segundo punto de su exposición, una investigación en Francia a lo largo de 10 años. De 2013 à 2023, j'ai suivi 50 familles. Entre 2013 y 2023 hice un seguimiento de 50 familias Pendant 10 ans, durante 10 años pour observer leur rapport à la politique, leur rapport aux différentes administrations et leur réception de toutes les politiques publiques dans leur vie, fiscale, sociale, santé, éducation, tout ce que j'ai trouvé qui sortait dans les trajectoires. Los siguió durante 10 años estas 50 familias para tratar de ver cómo en su propia experiencia aparecía tanto la relación con la política, con las administraciones, con las diferentes políticas públicas que los afectaban directamente, política impositiva, de salud, educativa, sexual, etc. Ces deux enquêtes, cette enquête se divise en fait en deux sites d'observation, deux terrains. Esta investigación se divide en dos ámbitos de observación. Il y a 25 familles sur le premier terrain, 25 sur le deuxième. Hay 25 familias, digamos, en la primera parte de la investigación y otras 25 en la segunda. Et les deux terrains sont en France, mais ils sont très différents par choix. Pero los dos ámbitos de investigación están los dos en Francia, pero son muy diferentes entre sí y esto es una decisión metodológica. Il y a un territoire urbain dans un quartier de Paris. Hay un territorio urbano en un barrio de París. Qui est un quartier où on a beaucoup d'hétérogénéité sociale. C'est un quartier gentrifié avec des minorités. Es un barrio donde hay bastante heterogeneidad social, es un barrio gentrificado, es decir, aburguesado, pero con minorías sociales y raciales. Et le deuxième territoire, c'est un petit village de 99 habitants de basse montagne. Y el otro terreno es un pueblo de 419 habitantes en la parte baja de la montaña, o sea, Sur le premier terrain, il y a les institutions politiques nationales qui ne sont pas loin, il y a énormément de politiques publiques, il y a des guichets de toutes les politiques publiques qui sont juste là. En el primer caso, hay una fuerte presencia de las administraciones, de las políticas públicas que están digamos, muy presentes en el territorio. Sur le deuxième terrain, rural et montagnard, en el segundo terreno, que es rural y montañés, la présence du politique et de l'État est beaucoup plus faible. La presencia del Estado y de la política es mucho más débil. Il n'y a aucune administration. Y no hay ninguna administración. Il y a une mairie de village ouverte 2 heures par semaine le lundi matin. Hay una municipalidad de comuna abierta 2 horas por semana los lunes a la mañana. La préfecture est à 2 heures de voiture. La prefectura está a 2 horas en auto. L'école publique est à 15 km dans un village d'à côté. Il y a une seule classe dans l'école. La escuela pública está a 15 kilómetros en otro pueblo y hay una sola clase. ¿Saben tous les classes confondues? De 6 ans à 10 ans, une seule Todos classe. juntos, de 6 años a 10 años en una sola clase. Il n'y a aucun service public.
no hay ningún servicio público, il n'y a qu'une route qui solo traverse le village. solo hay una ruta que atraviesa el pueblo. Et la mairie. Y esta municipalidad. Et donc on a deux territoires très très polarisés du point de vue des présences de l'État dans la vie quotidienne. Entonces son dos territorios muy polarizados desde el punto de vista de la presencia del Estado en la vida cotidiana. En fait, quand j'y trouve le deuxième terrain rural, je m'inspire beaucoup des travaux là aussi d'anthropologues, notamment de James Scott sur les arts de la résistance, sur les... Entonces cuando me acerco a este segundo terreno, el terreno rural, encuentro muchos elementos en trabajos de antropólogos, sobre todo de James Scott, sur la résistance. Domination of the Art of the Resistance. Pas en français. Domination des arts de la résistance. Okay. James Scott. El arte de la resistencia. De James Scott, que murió ahora, bien murió. Oui, oui. Anthropologue de l'État, justement. Sí, sí. Anarchiste. Voilà. Sur ces deux territoires, comme je vous disais, j'ai suivi des familles pendant une dizaine d'années. En estos dos terrenos, entonces, como les decía, seguía 50 familias a lo largo de 10 años. Mais on a un problème méthodologique pour étudier l'État et la réception des politiques publiques. Pero hay un problema metodológico para estudiar al Estado y la recepción de las políticas públicas. C'est finalement le problème classique pour les philosophes et le problème du langage. Es un problema que finalmente es un problema clásico para los filósofos, que es el problema del lenguaje. C'est-à-dire que les individus, populations, ne disent pas exactement ce qu'ils font. Il y a un écart entre les pratiques et les discours. Es que las personas no dicen exactamente qué es lo que hacen, hay una distancia entre las prácticas y los discursos. Que l'on repère dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, par exemple. Que, por lo demás, uno encuentra en muchas investigaciones sobre la opinión pública. Donc, je suis passé par l'ethnographie pour à la fois interroger les gens. Por lo tanto, recurrí a la etnografía, por un lado, para entrevistar a las personas, mais aussi pour observer dans l'espace local les pratiques pero también para observar en el espacio local sus prácticas, et comparer les discours et les pratiques. comparar los discursos y las prácticas. Enfin, pendant ces 10 années d'enquête ethnographique, j'ai pris appui sur des archives personnelles privées des populations que j'avais suivies. Durante estos 10 años también recurrí al trabajo con archivos personales de estas familias a las que seguí. Les archives administratives, par exemple, sur le suivi des enfants à l'école, sur l'impôt, sur la relation à Por ejemplo, todos los documentos que tenían de los boletines de la escuela de los chicos, los documentos de, digamos, de comprobantes de impuestos, l'école, déclaration d'impôt. l'impôt et le troisième. Qu'est-ce que j'ai pris comme exemple Même la correspondance avec les médecins. Por ejemplo, las notas que toma de las consultas con los médicos de hospital. Par exemple. Por ejemplo. L'idée étant de croiser différentes sources sur la relation aux institutions, mais sans s'en remettre uniquement à des discours. Con la idea de tener distintos elementos para poder dar cuenta de la relación de estas personas con las instituciones sin depender exclusivamente de sus discursos. Observation, entretien, et les entretiens, je les ai répétés dans le temps. Tous les un an et demi, j'avais des entretiens avec les mêmes familles. Okay, entonces, observación, entrevistas y entrevistas repetidas en el tiempo. Cada año, en promedio, entrevistas con cada una de estas familias. Después. En procédant ainsi, avec deux territoires, vous avez compris, Procediendo de esta manera con dos territorios, como ustedes. j'avais dégouverné de différents groupes sociaux, des classes supérieures, des classes moyennes et des classes populaires. De esta manera, mirando estos dos territorios, tenía unas poblaciones tanto de clases altas como de clases medias y de clases populares. Et qui étaient situés dans des contextes de vie très très différents, vous l'aurez compris. Y que están situados en contextos vitales muy diferentes, como habrán comprendido. En fait, j'ai réalisé deux monographies systématisées pour une comparaison. En los hechos lo que hice fue escribir dos monografías sistematizadas para después compararlas. Avec ma question théorique derrière que je vous Con mi explique. pregunta teórica por detrás, que es la que les conté al principio. Enfin, autre élément qui est important, dans l'enquête, comme elle a duré 10 ans, il y a une dimension de comparaison temporelle dans l'enquête. Okay. Hay otro elemento en la investigación que, como duró 10 años, además de la comparación entre los dos territorios, es la comparación en el tiempo. Non seulement comment les choses évoluent ou n'évoluent pas, No solamente cómo las cosas evolucionan o no evolucionan, mais aussi comment le rapport
au pouvoir ou à l'ordre politique, bueno, sino también cómo la relación con el poder o con el orden político présente des spécificités selon les conjonctures. presenta especificidades según las coyunturas. Il y a évidemment toutes les situations ordinaires où il n'y a pas d'intensité politique particulière. Están los periodos ordinarios donde no hay una intensidad política particular, Mais quand on enquête pendant 10 ans, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres types de situations avec plus d'intensité politique. pero cuando se investiga a lo largo de 10 años se descubre que hay momentos donde efectivamente sí hay una mayor intensificación Il y política. a par exemple les conjonctures électorales, Por ejemplo, las coyunturas electorales, élections municipales, élections nationales, etc. elecciones municipales, nacionales, etc. Il y a aussi des situations de contestation où il y a de la politisation locale, où on va interpeller l'État et la puissance publique. Hay momentos de contestación social donde hay movilizaciones para peticionar o oponerse al Estado. Alors, une partie de ces mobilisations ont été locales sur les deux territoires, Algunas de estas movilizaciones son locales en ambos territorios, mais il y a aussi des mobilisations nationales pendant la période. Pero hay Moi, j'ai también- suivi mes enquêtes, pero hay también movilizaciones nacionales. notamment la période des Gilets jaunes en France. Sobre Il y a todo beaucoup de el contestations. periodo, bueno, sobre todo el periodo de los chalecos amarillos, que hubo mucha contestación social en Francia. Et donc, par exemple, j'ai quelques enquêtés qui étaient des Gilets jaunes, mais que je suivais déjà avant et que j'ai vu après. Ah, bueno, ok. Entonces algunos de mis entrevistados fueron chalecos amarillos, pero yo los venía entrevistando de antes y los seguí entrevistando después. Donc, j'ai pu, avec mon dispositif d'enquête, comparer des conjonctures routinières ou ordinaires Entonces, con mi dispositivo, mi diseño de investigación, lo que pude hacer fue comparar coyunturas ordinarias, conjoncture électorale, coyunturas electorales, moment de contestation, momentos de contestación, et aussi un moment très spécial de crise en France, mais que vous avez connu y ici, también un momento muy especial de crisis que hubo en Francia, qui est le moment du confinement pendant la pandémie en que es el 2020, momento, 2021, el momento de la pandemia, del aislamiento, qui a été pour moi dans ma problématique un moment important. que desde el punto de vista de mi problema de investigación fue un momento muy importante, Parce qu'en France, on a eu un confinement strict pendant 3 mois, porque en Francia tuvimos un aislamiento estricto durante 3 meses, où les gouvernants, l'État, ont dit vous restez à la maison, vous ne sortez pas. Il y a eu une étatisation du quotidien. donde los gobernados, las administraciones, nos dijeron que ustedes no salen de casa, ustedes se quedan, y hubo una estatización de la vida cotidiana. Et donc j'ai pu comparer ces différentes situations, électorales, contestation, routinières et de crise, comme en 2020, pour voir chez les mêmes personnes quels étaient leurs rapports aux différentes institutions dans ces moments différents. Entonces pude observar qué tipo de relación diferenciada con estas instituciones tuvieron mis investigados, tanto en momentos de rutinarios, como en contextos electorales, como en situaciones de contestación, como en la crisis extraordinaria de la pandemia. Et donc derrière, on a une question de sciences sociales, de sociologie majeure, de théorie. Entonces, detrás de todo esto tenemos una cuestión fundamental de teoría social. On a des travaux, des théories sociologiques que vous connaissez pour certaines, qui considèrent que ce que sont les individus, leurs propriétés, la classe sociale, le genre, la race, etc., déterminent les comportements. Hay trabajos, sobre todo de sociología, que plantean que lo que los individuos son socialmente, en términos de clase, de sexo, de raza, determina el modo en que se comportan. Par exemple, la sociologie de Bourdieu, qui m'a beaucoup inspiré. Por ejemplo, la sociología burguesiana, que me inspiró mucho. Mais on a d'autres approches sociologiques, par exemple plus interactionnistes, par exemple Goffman, Pero, por ejemplo, hay otras aproximaciones también sociológicas, pero de tipo interaccionista, como la de Goffman, qui considèrent que la situation présente structure et va expliquer les comportements plus que les propriétés que individuelles. plantea que son las situaciones las que van a estructurar los comportamientos más que los atributos o propiedades individuales de las personas. Et donc, si je reviens à mon sujet d'enquête, Entonces, si vuelvo sobre lo que es mi objeto de investigación, avec mon protocole d'enquête que je vous ai con proposé, el diseño de investigación que les propuse, je peux croiser à la fois le poids des appartenances et des propriétés sociales des différents groupes, puedo, por un lado, considerar el peso de las pertenencias sociales y los atributos de las personas, por un lado, et le poids des situations ou des moments particuliers, des Bien. conjonctures sur les comportements. y el peso de las situaciones o de la coyuntura sobre el comportamiento. Et ce que je propose dans mon travail, ça n'est pas de trancher entre les deux, c'est d'hybrider les Y lo deux que yo différentes approches. propongo en mi trabajo no es tomar una decisión por uno o por otro, sino tratar de sintetizar. J'en viens du coup à vous présenter quelques résultats maintenant
après avoir fait le cadrage. Después de haber hecho este enmarcamiento, procedo a presentarle algunos de los resultados de la investigación. Alors, vous l'avez compris, c'est le premier résultat, vous l'avez compris, les gouvernés ou les citoyens sont confrontés à des institutions politiques, des institutions administratives et des politiques publiques dans leur vie. El primer elemento, ya lo habrán entendido, los ciudadanos ordinarios, los gobernados, se ven confrontados al mismo tiempo a instituciones políticas, administraciones y a políticas públicas. Chacune de ces institutions fait l'objet d'une socialisation spécifique dans les différents groupes. Cada una de estas instituciones es objeto de una socialización específica en cada uno de estos grupos. Par exemple, dans les classes populaires en France, Por ejemplo, en las clases populares en Francia, il y a un rapport à la politique avec beaucoup de scepticisme et de défiance, on le trouve dans hay un l'abstention, tipo de relación con la política, sobre todo de escepticismo y de desconfianza, que por ejemplo se manifiesta en la abstención electoral, qui est le produit d'une socialisation de classe. que es el producto de una socialización de clase. Si on regarde le rapport des classes populaires à différentes administrations, Pero si miramos la relación que tienen las clases populares con diferentes tipos de administraciones, on va se rendre compte pour chaque administration, il y a une socialisation spécifique. nos vamos a dar cuenta que para cada una de las administraciones hay una socialización específica. Par exemple, vis-à-vis de l'école, Por ejemplo, con relación a la escuela, il y a aujourd'hui beaucoup d'investissements scolaires des classes populaires, mais beaucoup de désillusions aussi. hay en este momento, por un lado, mucha inversión, mucho entusiasmo de las clases populares en relación con la escuela, pero también al mismo tiempo mucha defraudación, Déception à la fin. decepción. Sur le rapport à la police des classes populaires, il y a beaucoup de tensions, de méfiance, de critiques La qui relación, augmentent aujourd'hui. la relación entre las clases populares y la policía es una relación tensa, crítica, Confiance. de Confiance. de Non, de défiance. de de défiance. desconfianza. Et si on regarde le rapport à la justice toujours des classes populaires, là il y a une forme de remise de soi et de distance sans maîtrise. Bueno, y por ejemplo, si consideramos la relación de las clases populares con la justicia, hay más bien un distanciamiento. Qui ressemble finalement ce rapport des classes populaires à la justice beaucoup au rapport de ces classes populaires à l'hôpital public. Que este tipo de relación de las clases populares con la justicia se parece bastante al tipo de relación que tienen con el hospital público. C'est-à-dire une remise de soi avec de la confiance mais avec de la dépossession aussi. Remise de soi, ça veut dire quoi? Parce que Remise de soi, ça veut dire... Le fait de faire confiance à l'institution de manière presque aveugle. Ah, ok. Entonces, por un lado... Ponen como quedarse a merced de... Ok. Como como si fuera una especie de entrega. deferencia, de entrega, como de, por un lado, ante la justicia, pero al mismo tiempo una distancia. Y par rapport al hospital, tu veux dire, por un lado, esa misma situación de entregarse a la institución, mais en même temps, il y a la remise de soi, il y a... La remise de soi, mais en même temps, un rapport plutôt positif et enchanté, pas non plus de critique très forte. Bueno, y hay una relación sobre todo positiva y encantada y en absoluto crítica, para nada crítica. Ces dispositions, c'est ce que j'appelle des dispositions ici, sont donc très diverses selon les institutions qui composent l'État. Entonces, las disposiciones, esto que yo llamo disposiciones, vemos que son muy diferentes con relación a cada una de las distintas administraciones que componen al Estado. Parce qu'à chaque fois, ces dispositions sont le produit de ces socialisations spécifiques à chaque Porque en institution. cada caso, estas relaciones son el producto de la socialización específica con respecto a cada una de las administraciones. Ce phénomène est valable aussi pour les autres classes sociales, classe moyenne, classe supérieure. Estas consideraciones también son válidas para las otras clases sociales, las clases medias y superiores. C'est ce que j'appelle les socialisations institutionnelles. Es lo que yo llamo las socializaciones institucionales. Chaque institution, une socialisation spécifique et donc des dispositions spécifiques. Cada institución tiene una socialización que es específica y por tanto disposiciones de parte de los gobernados que también son específicas. Tout ça n'explique pas directement la socialisation politique, Nada de esto por sí mismo explica la socialización política, au sens idéologique, partisan, par en el exemple. sentido partidista o ideológico. On peut être, par exemple, dans les classes populaires, très critique de la police, mais être d'extrême gauche ou d'extrême droite. ¿No? Por ejemplo, en las clases populares se puede ser muy crítico de la policía, pero ser o de extrema izquierda o de extrema derecha.
Dans les classes supérieures, c'est la même chose. Lo mismo pasa en las clases superiores. Donc, dans tous les groupes sociaux, on a en fait ce que j'appelle, le mot un peu technique, des configurations de disposition. Entonces, lo que encontramos en todos los grupos sociales son lo que yo llamo configuraciones de disposiciones. Disposition politique, en politique par exemple, favorable à la gauche, disposition scolaire différente, disposition critique à la police, etc. Por ejemplo, disposiciones políticas favorables a la izquierda, disposiciones diferentes con relación a la escuela, disposiciones críticas con respecto a la policía. Donc chaque individu a une configuration de disposition qui peut presque être singulière dans chaque cas. Teniendo cada individuo una configuración de disposiciones que podría incluso en el límite ser singular de cada uno de ellos. J'ai repéré, moi, dans mon enquête, 3 espaces où se forgent en gros les dispositions des uns et des autres face aux institutions. Encontré en mi investigación 3 espacios en los cuales se forjan estas disposiciones con respecto a las instituciones. Ces espaces ne sont pas nouveaux, ils ne vont pas vous étonner. No son espacios que sean nuevos y que de ninguna manera va a sorprenderles. Mais le premier espace de socialisation très important, peut-être le plus important, ce sont les familles. Sinon les familles et donc les milieux sociaux, les classes. El primer medio de socialización principal es la familia y por lo tanto a través de la familia el medio social y la clase. Et dans ces socialisations familiales, il y a une importance quand même aussi dans la question du rapport à l'État de la religion. Y en estas familias, en la asociación que ofrecen estas familias, hay una fuerte importancia de la religión. Le deuxième espace de socialisation institutionnelle centrale pour comprendre comment se forment les différents rapports aux institutions. Sí, el segundo espacio de socialización institucional para entender cómo varían estas relaciones diversas con respecto a las instituciones. Ce sont l'école, les trajectoires scolaires. Es la escuela y en particular las trayectorias escolares. Trajectoire scolaire et le capital culturel certifié qui en découle. Y el capital cultural certificado que se obtiene a través del sistema escolar. Enfin, le troisième espace qui va être très structurant de ces configurations de disposition, El tercer espacio que va a ser muy estructurante de esta configuración de disposiciones ce sont les trajectoires politiques. son las trayectorias políticas. Et donc les socialisations politiques au sens large, militantes, associatives, etc. Y por lo tanto la socialización política en sentido amplio, es decir, tanto militantes como asociativas, etc. Et dans certains cas, la socialisation politique, quand elle est très forte, Y en algunos casos, cuando la socialización política es muy fuerte, elle va organiser les discours produits sur les relations à toutes les institutions et toutes les politiques publiques. Les discours. Cuando es muy fuerte esta socialización política, va a organizar los discursos, o todos los discursos, en relación con el resto de las instituciones, o de las relaciones con las... Par exemple, dans les classes supérieures à capital culturel, les universitaires en France, Por ejemplo, las clases superiores con capital cultural, básicamente los profesores universitarios, por ejemplo, être de gauche, sí, ser de izquierda, c'est de soutenir les partis de gauche électoralement, pas trop à gauche, mais un peu. significa apoyar a los partidos de izquierda electoralmente, a los de izquierda, pero no muy de izquierda. Défendre les services publics et les inégalités, lutter contre les inégalités sociales. Defender los servicios públicos y luchar contra las desigualdades. Être favorable à l'émergence des nouvelles causes, environnement, égalité entre les sexes. Ser favorable al surgimiento de nuevas causas, como por ejemplo el medio ambiente o la igualdad entre los sexos. Et si possible, respecter ça dans sa vie personnelle, dans ses pratiques. Y si es posible, respetar todas estas convicciones en su vida personal a nivel práctico. Si possible. Si es posible. C'est quand même difficile. Donc, on a, dans la socialisation politique, par exemple dans ces milieux-là, quelque chose qui tend à unifier en discours le rapport aux institutions. Entonces, l'idéologie. En este universo hay una tendencia a una unificación discursiva, ideológica, de la relación que tienen con las instituciones. Mais quand on suit des gens, par exemple, de ce milieu social, dans le temps, Pero, por ejemplo, cuando seguimos a personas que pertenecen a este medio social a lo largo del tiempo, comme je l'ai fait dans mon enquête, como hice en mi investigación, on se rend compte que leurs pratiques à eux, des politiques publiques et des administrations, dépendent d'autre chose que leurs dispositions. nos damos cuenta que la manera que se relacionan con las administraciones y con las políticas públicas depende de otras cosas que no tienen que ver con estas disposiciones políticas. Par exemple, un exemple dans mon enquête, une universitaire, professeur aux universités parisiennes, favorable à la gauche, etc. Por ejemplo, en mi caso, una profesora universitaria
favorable a la izquierda, qui dit respecter toutes les politiques de gauche, mais qui un jour, quand sa fille a des problèmes au collège, le met dans une école privée. okay, que dice respetar todas las políticas públicas vinculadas al servicio público, pero que en un momento en que su hija tiene un problema en el colegio secundario, la cambia a una escuela privada. Elle a très honte, elle ne le dit pas. Tiene À ses vergüenza, collègues, à ses amis. tiene vergüenza, no se lo cuenta a nadie, Et quand elle le dit, elle trouve une raison justifiable. pero cuando lo dice, encuentra una razón justificable para La santé, la sécurité de sa fille, etc. la salud, la seguridad de su hija. Et elle veut rassurer son entourage que idéologiquement, elle n'a pas changé. Él quiere que su entorno se quede tranquilo porque ella no cambió desde el punto de vista ideológico. Elle a donc un travail Elle met en œuvre un travail symbolique d'homogénéisation de ses comportements. Por lo tanto, pone en funcionamiento un proceso, un marco de homogeneización simbólica de sus comportamientos. Il n'empêche qu'en pratique, on a plus de pluralité qu'on s'y attendrait. Exacto. Lo que no impide que en las prácticas se observe una diversidad mucho mayor que la que se esperaba. Précisément parce qu'on a chez elle des dispositions dans d'autres domaines que les matières politiques qui expliquent sa pratique Porque scolaire. ella tiene otras disposiciones que vienen de otro lugar y que explica este tipo de comportamientos. Dans son cas, elle, mais ça reste un exemple, En el caso de ella, aunque es solo un ejemplo, elle est en ascension par l'école comme son mari, ella está en proceso de ascensión social, al igual que su marido, a través del sistema escolar. et elle a des espérances dans l'école très élevées et beaucoup d'angoisse que ça ne fonctionne pas. Tiene esperanzas muy fuertes digamos, en el pasaje por la escuela y mucho temor de que eso no funcione. Et donc pas assez d'assurance sociale pour mélanger sa fille dans un établissement populaire. Y por lo tanto, no tiene la suficiente certeza social como para permitirse que su hija se mezcle en una escuela pública con gente de otra clase social. Donc on voit que selon les situations, les moments, Por lo tanto, vemos que según las situaciones o los momentos, ce ne sont pas les mêmes dispositions des individus qui s'activent, qui génèrent des comportements. no son las mismas disposiciones de los individuos las que se activan y generan los comportamientos. Quand elle n'avait pas d'enfants ou des enfants qui n'allaient pas à l'école, Cuando ella no tenía hijos o tenía hijos que no iban a la escuela, ces dispositions politiques et idéologiques étaient premières. lo que estaba primero eran sus disposiciones políticas e ideológicas que determinaban su comportamiento. Mais quand on la suit dans le temps, il y a des moments de sa vie, dans sa trajectoire, Pero cuando la seguimos en el tiempo, hay momentos en su vida, momentos de su trayectoria social, où ces dispositions politiques restent en sommeil en las que estas disposiciones políticas se adormecen et que d'autres s'activent, y otras se celles activan. liées à ses aspirations de mobilité sociale. Se activan, por ejemplo, estas otras vinculadas a sus aspiraciones de movilidad social. Je reviens donc à mon concept de configuration de disposition. Por lo tanto, vuelvo a mi concepto de configuración de disposiciones. Chaque individu a des configurations de disposition, mais selon les situations, selon les moments, certaines sont agissantes et déterminent les comportements, Bueno, cada individuo tiene una configuración de disposiciones, pero según el momento, según la situación, algunas se activan para determinar el comportamiento et dans d'autres situations, ce sont d'autres dispositions qui y s'activent. en otras situaciones son otras disposiciones las que se activan. Sur ce point, je me suis inspiré des travaux en France de Bernard Lahire, Sobre este punto me inspiré en los trabajos hechos en Francia por Bernard Lahire. sur la socialisation, mais qui ne travaille pas sur l'État et la science politique. Trabajos sobre la socialización, pero que no tienen que ver, al menos en sus investigaciones, sobre el Estado, no tienen nada que ver con el Estado y la política. Dans mon enquête, j'ai repéré... combien de temps ? No tiene nada que ver. C'est moi qui est fatigué. J'ai repéré 3 types de configuration de disposition Entonces, en mi investigación encontré 3 tipos de configuraciones de disposición qu'on retrouve dans les différents groupes sociaux. que se encuentran en los distintos grupos sociales. Une première configuration de disposition sur le politique, les administrations, les politiques publiques, vous avez compris, Bueno, très homogène. hay una primera configuración que atañe tanto a la, digamos, relación con la política, con las instituciones, y con las administraciones y con las políticas públicas, que es muy homogénea. Très homogène, ça signifie que dans les différents domaines, les différentes institutions, les différentes politiques publiques, il y a une cohérence, ils vont tous dans le même sens, ces concepts. Significa que en las tres dimensiones hay una fuerte coherencia en las disposiciones que observamos. Mais ces configurations de dispositions homogènes, elles sont très rares en fait.
pero en los hechos estas configuraciones de disposiciones homogéneas son muy raras, son muy minoritarias. Dans mon enquête à moi, ethnographique, je l'observe dans deux milieux sociaux très différents. En mi investigación como etnográfica yo lo observo en dos medios sociales muy diferentes. Mais ces deux milieux sociaux ont un point commun, une détestation de l'État et des institutions publiques. Pero estos dos espacios tienen un elemento común que es que detestan al Estado y a la administración pública. Le premier milieu social, il y a ces configurations homogènes. Sí, el primer, o sea, que quede claro, ¿no? Hay una configuración homogénea que básicamente se caracteriza por un rechazo del Estado y de la política y la observa en dos medios sociales muy específicos. El primero es Le pôle privé des classes supérieures, lo que sería el polo privado de las clases superiores, qui sont très libéraux et très hostiles à toute forme d'intervention de l'État. que son muy liberales y muy hostiles a toda forma de intervención del Estado. Et à l'opposé, on a des configurations de disposition homogènes aussi dans un autre milieu social très différent. Y al extremo opuesto también tenemos una configuración muy homogénea de las disposiciones, Qui sont des milieux sociaux alternatifs sur le territoire rural, qui habitent en yourtes, qui sont opposés à l'État, qui ne se branchent pas à l'électricité, qui sont des communautés aux marges. Ok, es en el caso de las comunidades rurales, son poblaciones que se oponen, digamos, que no usan la electricidad, un poco marginales, un poco alternativas es la palabra que usan, ¿no? Son como très alternatifs porque también son muy opuestos al Estado y a la política. Et al capitalisme. Y al capitalismo. Et on a dans ces deux groupes, à chaque fois avec des différences, des configurations homogènes de disposition face à l'État. Alors, estos dos grupos lo que tienen en común es que sus disposiciones o su configuración de disposiciones en relación con el Estado en sus tres dimensiones es homogénea, es coherente. Quand je dis qu'elles sont homogènes, ça veut dire que leurs comportements vont toujours dans le même sens, quelle que soit l'institution ou la politique publique qu'on regarde. Cuando digo que es coherente significa que sus disposiciones, sus comportamientos van en la misma dirección, no importa cuál sea la institución o la política pública de la que estemos hablando. En France, dans le pôle privé des classes supérieures, En Francia, por ejemplo, en el polo privado de las clases superiores estamos hablando de sectores empresariales o de gente que trabaja en empresas, etc. on va avoir des comportements politiques à droite pour la droite libérale niveau électoral, Vamos a encontrar que, por un lado, en términos electorales son favorables a la derecha partidaria, on va avoir liberal, une tentative d'éviter l'impôt, la fiscalité à chaque fois. ¿no? Dans la Toda vez que vie, puedan, por otro lado, van a intentar no pagar impuestos, evitar que d'éviter les écoles publiques, también evitar las escuelas públicas, d'éviter l'hôpital public, evitar el hospital público, éviter tout ce qui est public. de hecho, evitar todo lo que sea público. Dans les milieux alternatifs et altermondialistes, En los medios alternativos y altermundialistas de los márgenes rurales, on va avoir en fait des processus convergents, también vamos a ver procesos convergentes, mais qui se traduisent par de l'abstention. pero que se traducen, por ejemplo, electoralmente en la abstención, no votan. Mais sur l'école, ça va être l'instruction en famille, ne pas mettre ses enfants à Con l'école. respecto a la escuela, no ponen a los chicos en la escuela, los educan en su propia casa. La défiance par rapport à l'hôpital public, Tienen desconfianza en relación con el hospital le público, refus des vaccinations. no se vacunan. Avant la pandémie, déjà. Rechazan la vacunación, Très incluso antes de la pandemia. La volonté d'éviter le recours à la police quand on a un litige. También, por ejemplo, no recurren a la policía cuando tienen un conflicto. Toujours de l'arrangement de gré à gré, mais jamais passer par les Intentan arreglarse de alguna manera informal entre ellos. Le recours au travail au noir et échapper à l'impôt aussi. Lo mismo también trabajar en el sector informal, trabajo en negro y de esa manera evitar que se les cobren impuestos. J'ai des enquêtés qui travaillent les uns pour les autres, sans contrat de travail, sans se déclarer, qui font de l'échange qu'ils appellent acapitaliste. Por ejemplo, tengo entrevistados que trabajan entre ellos con contratos totalmente informales y negros y que tienen transacciones o intercambios de tipo acapitalista, C'est ce qu'ils disent. no capitalista. Dans ces deux milieux sociaux, avec toutes leurs différences, on a à chaque fois des configurations de disposition face à l'État et aux institutions relativement homogènes, presque homogènes. En estos dos casos que acabo de presentar, lo que encontramos son configuraciones de disposiciones muy homogéneas, muy coherentes en relación con el Estado y las instituciones y la política. C'est la première configuration de disposition que j'identifie, qui est Es rare. el primer tipo de disposición que identifico y que, como les decía al principio, es rara, es muy poco frecuente.
Une deuxième configuration de disposition correspond plus à ce que j'évoquais tout à l'heure en plaisantant sur un universitaire. Que la segunda configuración es un poco esta que yo evocaba recién y que cuando daba el ejemplo de esta colega profesora universitaria. C'est des configurations de disposition qui sont hétérogènes, mais avec quand même des principes d'organisation, une structure mais de l'hétérogénéité dans les rapports aux différentes Que institutions. son configuraciones que tienen un principio que le da cierta coherencia, pero que en principio es variable según las instituciones. C'est Tiene un presque- principio de coherencia. c'est la configuration la plus répandue dans mon corpus d'enquêté, dans toutes les classes sociales. Que de hecho es la configuración la más frecuente en mi investigación, y eso en todos los medios sociales, en todas las clases sociales. Mais ce qui change selon les milieux sociaux, Pero lo que cambia según los distintos medios sociales ce sont les principes d'organisation, l'articulation dans ces configurations hétérogènes. son los principios de organización, el modo en que se articulan estas configuraciones. Selon le capital culturel, le capital économique, les différentes caractéristiques sociologiques, on peut expliquer les variations ici sur le principe d'organisation. Porque según el capital económico, el capital simbólico y otras propiedades sociológicas, se puede explicar la variación en los principios de organización de las disposiciones. Dans certaines classes populaires en France, il y a par exemple des dispositions en matière d'inégalité ethno-raciale qui sont très structurantes de leur configuration de disposition. En las clases populares en Francia hay algunos principios que tienen que ver con lo Chez étnico. certaines classes populaires, Algo, repite, parce que moi je les dispositions qui sont structurantes, elles viennent d'un sentiment d'injustice aux inégalités ethno-raciales. Okay. En ciertos sectores de las clases populares francesas hay un principio de organización de las disposiciones que viene de un sentimiento de injusticia en relación con las inegalidades, las desigualdades étnico-raciales, C'est un effet des discriminations subies dans les parcours de vie. que es el efecto de las discriminaciones padecidas a lo largo de la trayectoria vital. On a plein d'enquêtes qui montrent les discriminations à l'école, sur le marché de l'emploi, etc. Hay un montón de investigaciones que muestran la discriminación tanto en el ámbito escolar como en el mercado del trabajo, etc. Et dans les classes populaires des minorités, Y en estas clases populares de las minorías étnicas si, il y a l'utilisation de grilles de lecture raciales pour interpréter le travail de toutes les institutions, et même le champ politique. hay una grilla de interpretación de la manera en que operan todas las instituciones que está marcada por la cuestión racial. Quand vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'hôpital, de l'école ou du fisc, Cuando se les pregunta qué piensan de la escuela, del hospital o de la administración fiscal impositiva, les catégories qu'ils utilisent spontanément, c'est toujours égalité raciale ou inégalité. las categorías que usan siempre son las de igualdad o desigualdad racial. Et donc la détestation par exemple de la police vient dans leur croyance du fait que la police est la plus raciste des institutions. Por ejemplo, cuando tratamos de comprender por qué detestan a la policía, es porque, según ellos, la policía es la más racista de las instituciones. Et quand on regarde après leur comportement électoral, par exemple, ou politique, le champ politique, Pero, por ejemplo, cuando observamos el comportamiento electoral, lo que hace propiamente el campo político, ils vont expliquer leurs choix électoraux avec des critères issus de cette matrice d'interprétation ethno-raciale. ¿no? Cuando se explican su comportamiento electoral, lo van a hacer de nuevo a partir de esta matriz organizada en torno a la cuestión racial. On a par exemple en France depuis 7 ou 8 ans un vote des populations issues du Maghreb et musulmanes très fort pour Jean-Luc Mélenchon. Por ejemplo, desde hace 7 o 8 años tenemos una tendencia muy fuerte en algunas poblaciones de clases populares de origen magrebí, muy fuerte a Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les mêmes personnes qui vont répondre sur le racisme de la police, sur les désillusions à l'école pour les Son las mismas discriminations personas que raciales. van a hablar del racismo de la policía, de la desilusión con la escuela. Il y a des variations internes à ces milieux, mais on a dans la question des dispositions face à la justice raciale quelque chose de central qui orchestre à eux leur configuration de disposition. Hay variaciones en estas personas, por supuesto, pero está este principio dominante de organización, que es el principio racial, que un poco organiza su configuración, su sistema de disposición. Et enfin, j'ai une troisième configuration de disposition, Y finalmente encuentro una tercera configuración de las disposiciones, qui sont des configurations que j'appelle peu articulées ou désarticulées. que son esas configuraciones que yo llamo poco articuladas o desarticuladas.
C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver, moi, dans l'analyse, un principe explicatif d'organisation de ces configurations. Lo que significa básicamente que yo como analista no llego a encontrar un principio de Après 10 ans d'enquête. de las disposiciones que encuentro después de 10 años de investigación. J'ai en tête un enquêté de milieu populaire Tengo, se me viene a la cabeza un entrevistado de medios de origen popular issu de l'immigration portugaise, blanc, que tiene su origen de la inmigración portuguesa, que es blanco, ouvrier du bâtiment devenu handicapé, que es un obrero de la construcción, que quedó discapacitado, qui est très attaché et très favorable aux politiques sociales et de justice, que es muy proclive, muy favorable a las políticas de justicia social, sí, a las políticas sociales y de justicia, mais très hostile aux politiques migratoires et très raciste dans ses prises de position, pero muy hostil con respecto a las políticas migratorias y muy racista en sus posiciones, contre l'impôt, contrario a los impuestos, mais favorable aux services publics, pero al mismo tiempo favorable a los servicios públicos, qui ne vote jamais aux élections locales, que no vota nunca en las elecciones locales, et qui, quand on regarde ses comportements de vote entre 2013 et 2023, y que cuando observamos sus comportamientos electorales entre 2013 y 2023, il peut voter de l'extrême droite au centre jusqu'à l'extrême gauche, selon les cas. vota tanto entre la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por el centro, según la situación. Autrement dit, il a une configuration de disposition peu articulée, Dicho de otro modo, tiene una configuración de disposiciones poco articulada et selon l'offre politique du moment et comment lui il l'aperçoit, y que según la oferta política del momento y según el modo en que él la percibe, il va avoir des comportements politiques variés. va a tener comportamientos políticos diferentes, variados. Et ce qui est très étonnant pour un intellectuel, Lo que es muy sorprendente para un intelectual c'est que pour lui, et d'autres c'est pareil, il n'y a pas le besoin de se justifier ou de mettre en cohérence. Ahora, lo que es muy sorprendente para un intelectual es que en el caso de él, como en otros casos también, no siente la necesidad de justificar su incoherencia. Et si on lui montre les contradictions, Si se demuestran las contradicciones, en fait on fait une imposition de problématique, on lui fait une violence d'un chercheur sur un enquêté. lo que sucede es que le estamos imponiendo con cierta violencia un tipo de pregunta que él no se hace. Et c'est pour ça que je vous en parle avec interrogation, mais je pense qu'il ne faut pas dire que c'est une configuration bête ou qui ne fonctionne pas. Ça existe dans le monde. Por eso, para evitar este tipo de intelectualismo, de ponerle al otro criterios o problemas o preguntas que no se hace, yo prefiero decir que, bueno, por lo menos no es una persona tonta o idiota, porque él sabe que no tiene derecho a decir eso de la gente. Todos estamos en la misma. Claro. No vale decir que la gente es idiota. Eso no es válido ni en sociología ni en ciencia política. Du point de vue de la théorie sociologique, Desde el punto de vista de la teoría sociológica, ce dont je vous parle depuis 20 minutes, esto de lo que les estoy hablando desde hace 20 minutos, c'est de ce que j'appellerais moi la consistance des habitus, es lo que yo llamaría la consistencia de los hábitos. au sens de Bourdieu. Je ne sais sentido- pas si tout le monde a lu el ces sentido travaux Bourdieu. français pour le coup, et je pense qu'ils peuvent être utilisés dans d'autres contextes que la France. Sí, on l'a lu. Si. Vas-y. La question qui se pose derrière pour expliquer non pas les discours mais les comportements, Por tanto, la cuestión que está por detrás de todo esto, no para explicar los discursos, sino las prácticas, la théorie générale de la pratique chez que Bourdieu, es la teoría general de la práctica en la obra de Bourdieu, c'est d'articuler ces configurations de disposition ou ces habitus es decir, es de articular estas configuraciones de disposiciones o hábitos avec les situations ou les contextes d'action concrets. con las situaciones o contextos de acción concretos. Et avec mon protocole d'enquête qui dure dans le temps, Y con mi diseño de investigación, que además dura a lo largo del tiempo, j'ai pu voir comment les mêmes habitus avec la même consistance, pude observar cómo de los mismos hábitos, con la misma consistencia, dans différentes situations politiques, en diferentes situaciones políticas, produit des comportements, des pratiques. produce Très différent. comportamientos, prácticas muy diferentes. Je vous ai tout à l'heure les moments de contestation électorale, les moments de crise en 2020, etc. Sí, le decía, por ejemplo, momentos electorales, momentos de crisis y el momento de la contestación del 2020. Et je vais essayer d'aller vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Tiens, J'en ai voy a encore. tratar de ir un poquito rápido porque me queda poco tiempo, pero
Ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est à chaque fois, dans chaque situation, situation routinière, situation électorale, etc., Lo que trato de hacer en mi investigación es, para cada momento, situación rutinaria, situación electoral, situación de crisis, de comprendre comment s'articulent les habitus ou les configurations de disposition avec les propriétés des situations. entender cómo se articulan la configuración de los hábitos o de las disposiciones con las situaciones concretas. Et j'ouvre la boîte noire maintenant du mot situation. Y entonces ahora lo que voy a hacer es abrir esta caja negra de la noción de situación. Dans les situations, ce qui m'intéresse à cause de ma problématique, En las situaciones lo que me interesa, en función del problema teórico que planteo, c'est la manière dont les différentes institutions de la puissance publique, l'État, es la manera en que las distintas instituciones de los poderes públicos, el Estado, encadrent les gouvernés que j'étudie. Comment ils les encadrent? enmarca a los gobernados que yo estudio. Ils les encadrent en même temps avec plusieurs formes, plusieurs institutions, en même temps, de manière Y en concomitante. efecto lo que sucede es que el Estado enmarca a los gobernados de diferentes formas y al mismo tiempo, a través de distintas instituciones. Et selon les types de situations que j'évoquais, cet encadrement prend des formes différentes, mouvantes. Bueno, Exactamente. según el tipo de situaciones que analizamos, el modo en que encuadra el Estado a los gobernados es diferente. Je prends l'exemple des conjonctures électorales. Por ejemplo, tomo el ejemplo de las coyunturas electorales. Pendant les moments des campagnes électorales et des élections, Por ejemplo, durante el periodo de campaña electoral y de elecciones, les institutions publiques et les politiques publiques, elles continuent, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement. las instituciones públicas y las políticas públicas continúan como siempre, no hay mayores cambios. Mais il y a une grande différence symbolique. Pero hay una gran diferencia simbólica. C'est que l'attention du débat public et du débat politique est portée sur une institution qui est l'institution électorale. Tout le monde parle de ça. Porque todo el debate político se centra en una institución principal que es la elección. Et l'élection elle-même, le rite électoral, le choix de pouvoir voter, Sí, y la elección ella misma, el rito electoral, el hecho de votar, c'est un dispositif qui demande aux citoyens d'unidimensionnaliser, de donner une seule dimension à leur rapport à l'État. que es un escenario en el que se le pide al ciudadano que reduzca su relación con el Estado a una sola dimensión. Le moment électoral, les anthropologues, ils l'appellent le moment où l'État est en représentation. Sí, los antropólogos hablan del momento electoral como aquel en el que el Estado está en estado de representación. Es como una representación. El Estado es una representación. On a donc à ce moment-là les dimensions symboliques de l'État qui se résument, qui se concentrent sur l'institution électorale. Por lo tanto, en este escenario, las distintas dimensiones del Estado se resumen en la institución electoral. Et quand vous faites des entretiens avec des gouvernés en moment électoral et que vous les comparez à d'autres moments, Y entonces, cuando hacemos entrevistas con los gobernados, con las personas comunes, en momentos electorales y en momentos no electorales, dans les entretiens, tout le monde, dès que vous parlez des institutions publiques, retombe sur les élections. Ça revient tout seul, même sans question. o sea, en el contexto electoral, cualquier pregunta que hagamos, todos los aspectos que hacen a las políticas públicas o a las instituciones, todo se reduce o es llevado a una cuestión Dans presque electoral toutes les classes sociales. en casi todas las clases sociales. Surtout, encore plus dans les milieux les plus diplômés. Sobre todo, mucho más todavía en las personas con mayor nivel educativo. Mais cette captation symbolique des intérêts des gouvernés Pero esta captación simbólica de los intereses de los gobernados ne met pas fin à leurs autres usages, leurs autres rapports aux institutions administratives. no pone fin a los otros usos que hacen de las instituciones y de las administraciones y de las políticas públicas. Mais ça les euphémise dans leur discours. Pero tiene un efecto sobre sus discursos. Si on prend d'autres moments, les moments de contestation par exemple, Por ejemplo, si tomamos otros momentos de contestación, de protesta, dans beaucoup de ces moments de contestation, on a des groupes de gouvernés en estos momentos lo que solemos encontrar es que hay grupos de gobernados qui font appel aux institutions pour demander une intervention. que interpelan a las instituciones para pedirles una intervención, que intervengan en una situación. En fait, ce sont des situations où des gouvernés, peu importe leur classe sociale, demandent à ce que le pouvoir politique régule un fait social. Son momentos en que los gobernados, sin importar su medio social, piden que el Estado regule un hecho social. Ce sont des moments où on a des groupes de personnes qui remettent en cause, en partie,
l'autonomie du politique. Son momentos en los que una parte, al menos de la población, pone en duda o pone en cuestión la autonomía de lo político, de la política. Qui demande à des gouvernants, des acteurs politiques, de se saisir d'un fait social et d'agir dessus. Que le piden a los gobernantes, a los políticos, que se hagan cargo de resolver una cuestión social determinada. Ça peut être une mobilisation nationale pour le pouvoir d'achat, Por ejemplo, puede ser una movilización nacional en demanda por la caída del poder adquisitivo, mais ça peut être des enjeux aussi très locaux pero también pueden ser cuestiones muy locales, pour s'opposer contre un projet local d'aménagement por du ejemplo, territoire, para oponerse a un proyecto local de planificación urbana, de ordenamiento territorial, ou encore sur mon terrain rural pour réparer la route parce qu'on ne peut plus circuler. o por ejemplo, en el caso de mi terreno de investigación rural, oponerse a la reparación de una ruta porque impide que circulen normalmente. Mais la particularité de ces moments de contestation, Ahora, la particularidad de este momento de contestación, de cuestionamiento, c'est qu'on a des gouvernés qui demandent une intervention de la puissance publique. es que tenemos a los gobernados que piden una intervención del poder público, de los poderes públicos. Et donc ils remettent en cause la question de l'autonomie du milieu politique qui devrait agir dans son espace à lui. On demande que l'espace politique intervienne dans des espaces a priori non politiques. Il y a un travail de politisation. Okay. Es una demanda que lo que hace es pedirle a la política que se ocupe de una cuestión social y por lo tanto que abandone esa autonomía de la que usualmente goza y baje a resolver estas cuestiones en un proceso de politización, la politización de algún problema social. Ce que je montre dans mon travail, Lo que muestra mi trabajo c'est que dans ces moments de contestation, les populations, les gouvernés qui contestent, qui critiquent le pouvoir, en este momento de contestación, los gobernados que critican, que contestan que es al poder sur un aspect, en un aspecto determinado, sont en même temps des individus qui se conforment très bien aux institutions dans tout un ensemble d'autres domaines. son individuos que se conforman muy dócilmente a las instituciones en muchos otros dominios. En même temps, de manière synchronique. Al mismo tiempo, de manera sincrónica. Autrement dit, le fait que le pouvoir soit incarné par différentes institutions et politiques publiques Es decir, que el hecho de que el poder político sea encarnado por distintas instituciones y por distintas políticas públicas permet que les critiques et les protestations des gouvernés soient sectorisées. permite que las críticas y las protestas de los gobernados sean sectorizadas. Et dans la plupart des moments de contestation en France, il n'y a pas de généralisation des contestations, elles restent sectorisées. Y en la mayor parte de los casos de protesta en Francia, la protesta queda sectorizada, no se generaliza. Dans quelques cas, comme les Gilets jaunes par exemple, En algunos casos, como el de los chalecos amarillos, por ejemplo, ça devient une mobilisation générale se convierte en una movilización general contre les politiques économiques, les politiques d'environnement, les politiques scolaires, sur différentes institutions de la contra la puissance publique. política económica, la política ambiental, la política escolar, distintas políticas Il y a un embryon de généralisation des contestations. y hay un embrión de generalización de la protesta. Et ce que font les élites et les gouvernants, les proches de Macron en France à cette Por lo époque-là, tanto, lo que hacen las élites, los gobernantes que estaban en ese momento en el entorno cercano a Macron, c'est d'apaiser les critiques en évitant qu'elles se généralisent trop. es reducir la crítica evitando que se generalicen demasiado. D'accepter certaines critiques, mais à les limiter à une portion de la puissance publique, le domaine économique, le domaine scolaire, mais pas tout à la fois. Aceptar la crítica, por ejemplo, en la medida que se permanezca limitada a la cuestión económica o social, pero que no se generalice. On a une sociologie des crises politiques qui m'a beaucoup inspiré. Hay una sociología de la crisis política que me inspiró mucho. Par exemple, en France, les travaux inspirés de Bourdieu de Michel Daubry, ¿Sí? Los trabajos, por ejemplo, de Michel Daubry, qui nous explique que les crises politiques, c'est justement quand il y a des contestations multisectorielles. que nos Précisément. explica que justamente hay crisis política cuando hay una contestación, ¿sí?, de tipo multisectorial. Mais en fait, ces crises politiques, ce sont des exceptions dans l'histoire des démocraties. Pero en los hechos estas crisis políticas son excepciones en la historia de la democracia. Exceptions au sens quantitatif, ce sont des moments plus rares. Excepciones en el sentido cuantitativo, es decir, son momentos muy poco frecuentes. Et donc, dans la perspective que je propose pour saisir le rapport
des citoyens, des gouvernés à la puissance publique, Por lo tanto, en esta perspectiva que yo propongo para entender la relación de los ciudadanos con las distintas dimensiones de la política, il y a des outils, des propositions pour comprendre toute une gamme de situations avant que ça devienne une crise politique. hay toda una serie de elementos para poder comprender las situaciones antes de que se conviertan en crisis políticas. Et qui a beaucoup à voir avec les configurations de dispositions dont je vous parlais tout à Y que l'heure. tiene mucho que ver con la configuración de las disposiciones de las que les hablaba recién. Enfin, autre élément dont je voulais vous parler, combien je m'arrête bientôt? Je peux m'arrêter. continuer comme ça. Non, je peux m'arrêter si tu veux. Bon, alors je vais conclure. Mais c'est moi qui est fatigué. Hein. Non, mais c'est peux normal, continuer à après, il faut aller, vous c'est- laisser la parole, je parle trop, c'est trop long. C'est trop long. Alors, ce que je propose donc, dans mon manuscrit, c'est une étude sur la France des années 2013-2023, pendant 10 ans. Por lo tanto, en síntesis, lo que yo propongo en mi trabajo de investigación en la HDR es un estudio sobre Francia entre 2013 y 2023. Beaucoup des résultats sont empiriques et concernent la France, et donc ne vont pas intéresser les collègues d'autres sociétés forcément plus que ça. Muchos de estos resultados son empíricos y por lo tanto solo valen para Francia y no deberían interesar demasiado a investigadores y colegas de otras latitudes. Par contre, il y a certains des outils que je propose, Por el contrario, hay algunas de las herramientas que yo propongo, comme les configurations de disposition, como la cuestión de la configuración de las disposiciones, comme la question des situations, des différents types de situations, por ejemplo, la cuestión de los diferentes tipos de situaciones, et de la rencontre entre ces situations et ces configurations y de el modo en disposition, que se encuentran estas situaciones con las configuraciones de qui disposiciones, sont des outils que je pense qu'on peut tester, essayer de faire circuler dans d'autres contextes. que son Par exemple, herramientas que yo creo que pueden circular y pueden ser puestos a prueba en otros países, en otras situaciones. par exemple en Argentine. Sí, por ejemplo en la Argentina. Mais si on menait une enquête similaire en Argentine, on trouverait des résultats différents des miens en France. Pero si se llevara adelante una investigación similar en Argentina, seguramente los resultados empíricos serían diferentes. Mais peut-être qu'on retrouverait des configurations homogènes de disposition, des configurations très hétérogènes, et qu'on pourrait comparer selon les sociétés le type de structuration des habitus. Pero, por ejemplo, podríamos encontrar que también aquí habría configuraciones de disposiciones más homogéneas versus otras más heterogéneas, y eso podría dar pie a comparaciones entre distintas sociedades acerca de cómo se estructuran las configuraciones de disposiciones. Et de la même manière, si on compare dans différentes sociétés comme la France et l'Argentine ou ailleurs des situations, Y del mismo modo, si comparamos en sociedades como la Argentina, Francia o cualquier otra las situaciones, on peut, dans chacune d'entre elles, mettre en avant des formes d'encadrement des différents groupes sociaux de manière multisectorielle très différentes. también podríamos encontrar maneras muy diferentes de encuadramiento, de enmarcamiento de las poblaciones por parte de las instituciones en las distintas situaciones o momentos. Mais mon hypothèse, c'est que les concepts sociologiques que je commence à proposer et qui pourront être retravaillés par d'autres et même corrigés s'il y a des erreurs, Pero mi hipótesis es que estas herramientas sociológicas que yo propongo y que podrían ser adaptados y corregidos en caso de ser necesario, peuvent nous permettre de comprendre la diversité des expériences de la puissance publique dans toutes les sociétés différenciées. puede permitirnos tener una comprensión de las diferentes maneras de relacionarse con la política en las diferentes sociedades diferenciadas, sociedades complejas, Par opposition aux sociétés dites primitives des anthropologues. por oposición a las sociedades que en cierta antropología se llamaban primitivas. Je vous remercie. Bueno, les agradezco.